Okay. Okay, so this is a new subtopic yang anda tak pernah belajar. And biasanya topik ini dia berkaitan dengan engineering. Kalau you ada belajar electrical engineering, semua ini dia perlu belajarlah Kirchhoff law. Okay, ada yang belajar Kirchhoff law. Okay, tapi cikgu tak tahulah Kirchhoff sama sajalah. Okay, so Kirchhoff law dia ada dua rules. Dia ada dua rules. Rules yang pertama. Okay, rules yang pertama kita panggil dia junction rules. Okay, kita panggil dia junction rules. Okay, di mana the algebraic sum of the current entering yang dia masuk at any junction in the circuit is equal to the sum of the current leaving that junction. Okay, so kita kata at any junction. Junction bermaksud cabang lah. Okay, at any junction, total I that entering akan sama dengan total I bermaksud current I yang keluar, out. Okay, so sila copy yang ini. Okay, so bermaksud, kalau kita tengok cabang, let's say this is cabang ini. Okay, kalau kita tengok cabang, di sini let's say this is a complete circuit. Okay, nanti ya. Okay, kalau kita tengok cabang, let's say this is one complete circuit. Macam inilah. Okay. Kalau kita tengok cabang, A, I masuk, I2 masuk, I3 keluar daripada cabang. So kita kata yang in itu adalah I1 plus I2. Okay, yang masuk itu adalah I1, I2. Yang keluar itu adalah I3. So, equation yang kita boleh bentuk, okay, is I1 plus I2 equals to I3. Okay, so this equation is for junction A. Okay, if you refers to junction B, kalau kita tengok junction B, I4, I5 keluar. Tetapi I3, kerana I3 tadi dari sini kan, dari A dia keluar, dia masuk B. Okay, so that's why, kalau untuk junction B, if you are referring to junction B, maksudnya yang in itu adalah I3, yang out itu adalah I4 and also I5. Okay, so this is the first equation where Kirchhoff first rules, we call it as a junctions rules. Okay, junctions rule. Meaning that apa-apa pun kita tengok junction. Okay, kita tengok junction untuk first rule. Okay, and remember, okay, I itu kalau satu junction dia keluar, contohnya I4 ini, dia keluar B, dia mesti masuk A. So sebenarnya I4 dengan I1 ni I yang sama lah. Okay, sama juga dengan I5. Kalau dia keluar daripada junction B, dia mesti masuk junction A. Okay, dia tak boleh kata B keluar, A pun keluar, tak boleh. Kalau dia ada satu wire, mesti maksudnya the current must enter out from or leaving from one junction and then enter to another junction. Okay, dia tak mungkin dua-dua junction dia pun keluar, nanti dia akan langgar. Okay, so current akan mengalir satu hala sahaja. Kalau A keluar, B akan masuk. Kalau B keluar, dia mesti masuk A. Okay, so this is our first Kirchhoff law. Okay, our second Kirchhoff law pula, Kirchhoff law yang kedua. Okay, kalau Kirchhoff law yang kedua, kita panggil dia a loop rules. Okay, ini equation yang kedua. Okay, so equation yang kedua state that in any closed, dia mesti lita yang tertutup. Closed loop, then the sum of EMF is equal to the sum of the product of the current and also resistance. Okay, so in any closed loop, mesti loop yang tertutup, mesti loop lita yang lengkap. Okay, lita yang lengkap. Kalau lita yang tak lengkap, kita tak ada arus. Okay, so in a closed loop, our total EMF is equal to total IR. Okay, current times the resistance. Okay, where your EMF here, we are referring to the battery. Kita refer kepada berapakah battery yang you ada. Okay, if we are referring to IR, maksudnya resistor ini arus yang mana satu yang mengalir melalui resistor. Okay, yang melalui resistor ini. Okay, so kita perlu tengoklah arus mana yang mengalir. Okay, so ini adalah kita panggil dia loop
rules. Kenapa kita panggil dia second Kirchhoff law ini kita panggil dia loop law? Kenapa dia kata loop? Okay, untuk kalau you nak guna untuk second Kirchhoff law atau loop tu, you perlu lukis satu loop. Okay? Tapi sebelum kita lukis ini, kita tengok yang bawah ini, sign convention. Okay? Sign convention. Okay, kalau kita lukis loop, loop ini direction you sendiri suka. Okay, contohnya kalau kita lukis dia ke kanan. Contoh, ini yang kita lukis. Loop ini sendiri yang lukis. So, kalau kita lukis loop ini, dia adalah ke kanan. Dan kita refer kita punya battery, ini battery kan? Okay, so kalau kita punya loop keluar daripada terminal positif, okay, maksudnya kita punya EMF adalah negatif to positif kan? So kalau dia keluar dari terminal positif, maksudnya dia adalah positif EMF. Okay, kalau kita loop ini kita lukis, loop ini kita lukis. Tapi loop ini, kalau dia berlawanan arah dengan kita punya EMF, EMF ini kerana EMF mesti negatif to positif ke arah kiri. So, it's opposite direction. So, when we write the equation, you must substitute negative EMF. Okay, you perlu lukis negatif EMF kerana dia seakan-akan macam keluar daripada terminal negatif. Okay, kerana dia punya loop dengan dia punya negatif adalah sama arah. So that's why kita tulis negatif EMF. Okay. Okay, next. Okay. Ini adalah tadi case EMF. Case EMF. Okay, kalau katakan sekarang kita nak tengok okay, IR pula. Okay, loop juga, loop ini sendiri yang lukis. Kalau you lukis ke kanan dan arus yang mengalir melalui IR itu juga ke kanan. So maksudnya dia adalah positif IR. Okay. And again, case yang keempat. Kalau direction loop yang you lukis itu ke kanan. Tetapi arus yang mengalir itu adalah ke kiri. Maksudnya berlawanan arah. So you must put negative IR. Okay, so this is the product of IR. Okay, so nanti kita akan cuba satu soalan lah. Okay, kalau tak you tak faham. Okay, tapi sebelum itu kita tengok dulu kita punya page 70 kita tengok ke bawah. Okay. So ini problem solving Okay, so first you perlu buat apa? Okay, choose and labeling the current. Okay, first you perlu labeling current. Okay, current itu mesti daripada junction to junction. Okay, so contohnya kita tengok yang bawah ini. Ini tak ada junction punya. Okay, because this is only one cycle. Okay, nanti kita cuba soalan lain. Okay, choose any one of the junction. Okay, and then you apply the first Kirchhoff law. Okay, and then number third step is choose any two-step loop. Okay, kita ada two cycle. Okay, so yang ini you perlu choose any two closed loop, and then you apply Kirchhoff second rules. And then lepas tu you buat simultaneous equations. Okay, so kita tengok example. Okay, kita tengok example. Yang ini dia simple kerana dia hanya satu lita yang lengkap sahaja. Dia hanya satu loop sahaja. Okay, so kita tengok yang ini. So di sini kenapa kita perlu guna Kirchhoff law? Kerana untuk case ini dia ada dua battery. Okay, ini soalan yang tak susah. Ini kerana dia satu loop sahaja. Okay, so kalau you lukis, kita punya Kirchhoff law, we have I in equals to I out. Okay, and this is what we call junction. Okay, junction rules. But for this case, example 11, we don't have junction. Kita tak ada cabang, memang satu bulatan sahaja, satu lita yang lengkap. So we cannot use the first equation. Okay, so we will use the second Kirchhoff law where EMF equals to total IR. So this one we call it a loop rules ataupun loop laws. Okay, kenapa kita panggilnya loop? Kerana apa-apa pun kita refer to this loop. Loop yang ini. Loop yang pertama ini. Okay, so kita tengok. Kita tulis dulu. EMF equals to IR. Okay, and tadi cikgu dah mention kan, EMF ini kita rujuk apa? Kelas, what should we refer? EMF ini apa yang kita nak tengok?
Apa yang kita perlu? Nurin Atin. Bateri, betul. Okay, so kita perlu tengok berapa bateri yang kita ada. Okay, kita perlu tengok bateri, berapakah bateri di dalam lita ini? Kita ada berapa bateri? How many bateri we have di sini? Kita ada berapa bateri? 2, 11.5, 15. Kita ada 2 bateri. So kalau kita ada 2 bateri, kita tulis 2 bateri ini dulu. Kita tulis dulu. Jangan tulis positif dulu. Positif negatif jangan tulis. Kita tulis dia punya bateri punya nilai magnitude dulu. 11.5 and also 15 volt. Kita ada 2 bateri. Okay, so you tulis dulu. Kerana kita ada 2 bateri, kita tulis 2. Kalau kita ada 3, kita tulis 3 lah. Okay, so now we have 2 bateri. Okay, so because this is a Kirchhoff's second law is referring to the loop. So apa-apa pun kita rujuk kepada loop ini. Okay, so loop ini, kalau cikgu lukis, loop ini sendiri ya. Kerana kalau cikgu ikut yang dia lukis, dia memang anti-clockwise. Dia memang anti-clockwise, so kita ikutlah. Okay, so kita tengok. Bateri ini, 11.5 ini positif ataupun negatif. 11.5 ini positif ataupun negatif. Tengok balik tadi punya sign convention. Kita punya loop ini ke mana? Ke kiri. Dan ke kiri ini kita punya EMF pun negatif to positif kan? EMF ini pun ke kiri. Betul tak? EMF ini, 11 ini dia pun negatif to positif kan? So dia adalah same direction. Same direction with the loop. Okay? Semua ke kiri. So kita letak positif. Because your battery, the directions of EMF and also the directions of the loop sama. Okay, yang 15 volt negative to positive, ini EMF dia negative to positive. And kita punya arrow juga, kalau kita tengok arrow loop ini, dengan kita punya battery juga sama direction. So kita perlu letak positive or negative class. We should put negative or positive. The battery and the loop same direction. Yeah, so we should put positive. Okay, yang ini faham tak? Ini EMF, kita rujuk battery. Kalau kita ada 3, tulis 3. Kalau kita ada 2, tulis 2. Kalau kita ada 1, tulis 1. Okay? And is equals to IR. So, di sini kita perlu tengok berapakah resistor yang kita ada. Okay, berapakah resistor yang kita ada di sini. Okay, resistor yang ada kita di sini. Okay, because this is only one loop, so of course the current that flowing through adalah current yang sama. Kerana dia adalah series, semua series. Okay, so case ini dia tak susah kerana I memang kita tahu I dia adalah I yang sama. Kerana dia connect semua series, satu bulatan series, semua connected series. So kita tahu I itu mesti I yang sama. Okay, so kita tulis dulu. Berapakah resistor yang kita ada? Kira-kira how many resistor including external, including internal. Okay. So 2 ohm ini, tengok 2 ohm ini actually is a internal resistor kerana dia di dalam bateri. Nampak tak? Dia tulis 11.5 volt 2 ohm. So this is actually internal resistor. External kita ada 8.5. Okay, sekali lagi internal 4 ohm. External 15.1. And another external 6.22. So semua kita ada 5 resistor, including internal and resistor. So kita tahu arus itu memang arus yang sama kerana dia adalah series. So kita hanya tambahkanlah 2 ohm plus 8.5 ohm plus 4 ohm plus 15.1 ohm plus 6.22 ohm. So you total up. Okay, carilah berapakah nilai I. Okay, so I give you 1 minute to try to calculate. Okay, try to calculate. Okay, you press the calculator, you total up. Okay, what is the first value that we will get? Okay, what is the value that we will get? Okay, kalau dah siap, tekan dalam kita punya chat room. Okay, in our chat room. Okay, so after calculate, you should get 0.74 ampere. Okay, 0.74 ampere. Okay, and the direction, of course, is positive. Okay, why is positive? Okay, if the current, we assume that if the current
also flow in anti-clockwise. Okay, so kalau in anti-clockwise, meaning that we are consider the directions of the current and the directions of the loop adalah sama, same direction. Okay, so that's why when you get positive, meaning that you are same directions with the loop. And our loop also, loop ini juga tadi kita kata kita punya loop kenapa boleh sama? Kerana loop kita adalah anti-clockwise. So when you get positive, meaning that you are in anti-clockwise. Okay, so we follow back the directions of the loop. Okay, so you get positive, meaning that you follow the loop, the directions of the loop. So the loop just now is anti-clockwise. So kita juga tulis anti-clockwise. Okay, anti-clockwise. So we follow back the directions of the loop. Okay, so this one is simple. Okay, we go to example 12. Example 12 a bit difficult. Why? Because we have two loop. Kita ada dua loop. Nampak tak? Ini complicated. Tadi satu bulatan lengkap. Sekarang kita ada dua bulatan. Okay? So if you refer back just now, the first step what should we do is, first step apa yang kita perlu buat? Kita perlu label the current first. Okay? So di sini kita punya current. Cukup besarkan sikit lah. Okay. So if you refer back the current, okay, current here we have I1, we have I2, and also let's lah cikgu label ini I3 lah. Senang untuk kita nak cikgu nak cakap I1, I2, and also I3. So how many junction di sini? Kita ada berapa junction? Junction maksudnya cabang. Nampak tak cabang? Cabang macam T junction. So kita ada berapa cabang kelas? How many junction we have? 2. How many junction we have? Yes, we have 2. Junction A, junction B. Okay, kita ada 2 junction. Okay, dan kita tengok pula kita punya current. Current berapa? Kita ada 3 current. Okay, current yang pertama, tengok I1 Okay, jangan kaitkan current dengan bateri Jangan kaitkan current dengan bateri. Okay, kerana dulu kita kata current mesti keluar daripada terminal positif. But for this case, for Kirchhoff law, you jangan kaitkan kita punya current dengan kita punya bateri. Okay, current ini kalau dia sudah lukis, kita fix macam ini Jangan pergi tukar arah. Okay, so I1, tengok I1 dia keluar daripada junction B. Dia pusing satu round. Okay, dia pusing satu round and then masuk junction A. Okay, nampak tak? Dia mesti satu keluar, satu masuk. So I1 come out from junction B and then enter junction A. Okay, I2 pula sama, keluar daripada junction B. Okay, pusing satu round melalui 6.7 and then masuk junction A. Okay, and then I3 come out from where? Come from A. Lepas tu dia melalui 1.2 ohm. Lepas tu dia masuk junction B. Okay, so far ini okay? Maksudnya current kita ada 3. Okay, kita ada I1, I2, I3. I1 keluar daripada junction B masuk A. I2 keluar daripada junction B dia masuk A. I3 terbalik. I3 is come out from junction A, lepas tu melalui 1.2, lepas tu masuk junction B. Okay, so our first Kirchhoff law, is I in equals to I out. So you can take any junction. If you want to take junction A, maksudnya junction A ini I in adalah I1 plus I2. Kalau kita guna junction A lah. Dan I out is I3. Okay. So some students ask me, teacher, if I want to take junction B, can or not? Can also. Okay, if you want to take junction B, you refer to junction B. So I in is junction B apa yang masuk? Siapa yang masuk? I3 yang masuk. Okay. And then I out is I1
plus I2. So, nampak tak? Tak kira you guna junction A or junction B, you will get the same equation. Just dia kanan kiri, kiri kanan dia terbalik sahaja. Okay, so meaning that our first Kirchhoff law or the junction rules sudah selesai. Ini equation yang pertama. Okay, equation yang pertama. Okay, equation yang kedua, kita perlu dapatkan dari mana? Kita perlu dapatkan daripada second Kirchhoff law, iaitu iaitu loop rules. Loop, okay, iaitu loop rules. So, before you tulis equation, you perlu lukis dulu kita punya loop. Okay, ini adalah loop rules. So, loop rules ini, tadi cikgu dah beritahu kan, kita boleh lukis sesuka hati. You nak anti-clockwise pun boleh, you nak clockwise pun boleh. It's up to you. Okay, cuma biasanya kita akan ikut directions of the battery. Okay, loop yang pertama. Okay, ini loop yang kedua. Okay. So, untuk loop ini, loop yang pertama, pada pendapat anda, you nak anti-clockwise ataupun clockwise, kelas? You want anti-clockwise or clockwise? Biasanya kita kena ikut battery lah. So, battery untuk EMF 12 ini, dia mesti negative to positive kan? Ini EMF. So, agak-agaknya kelas you nak anti-clockwise or clockwise for our first loop? Clockwise. You nak clockwise kan? Kerana kita kalau kita nak ikut lah, kerana nanti kita senang nak jadikan EMF ini jadikan positif. Okay, so kalau kita lukis clockwise. Okay, kita ikut EMF punya direction. Untuk loop yang kedua. Loop yang kedua, EMF ini dia juga negatif to positif. Ini 9 volt punya. So untuk loop yang kedua, you nak clockwise ke anti-clockwise? Anti-clockwise. Loop yang kedua. Kerana kita nak ikut EMF battery 9 volt ini kan. So kita ikut direction dia lah. Kalau macam ini dia adalah anti-clockwise. Okay, anti-clockwise. So kita akan bina dua equation. Kerana kita ada dua loop. Okay. So kita tulis equation dulu. Macam ini kita dapat satu markah untuk kita punya konsep. Okay, kita dapat konsep satu markah. Okay, kita pergi loop yang pertama dulu. Loop A ataupun loop pertama. Okay, loop yang pertama. Tengok loop yang pertama. Berapa bateri? Tengok ada berapa bateri? Kelas ada berapa bateri? Loop ini hanya ada berapa bateri? Satu sahaja kan? Kita hanya ada 12 volt. Okay? So kita hanya ada satu bateri sahaja. So kita tulislah 12. 12. Okay, 12 ini positif atau negatif? Okay, because this is a loop rule, anything we must refer to the loop. So you tengok, dia punya direction, bateri dengan loop sama direction tak? Sama direction kan? Bateri ke atas ataupun clockwise, kita punya loop juga clockwise. So kita letak positif. So bateri hanya satu. So habislah cerita. Next kita pergi pula kita punya resistor. Okay, untuk loop yang pertama, berapa resistor yang kita ada? Kita ada berapa resistor kelas? Untuk loop yang ini, first loop. Kita ada berapa resistor? 3. 3.9, 1, 1.2. And then 9.8. So kita ada 3. Betul. Okay. Kita ada 3. So kita tulis 3 itu. Jangan tengok. Tak perlu tengok positif dulu. Positif negatif. So kita masuk 3.9. 1. Kita ada 9.8. Kita juga ada 1.2. Okay. So far boleh ikut? Okay. Next. Kita perlu juga tengok siapa yang melalui resistor itu. Current mana yang melalui resistor itu. Okay. So 3.9 siapa yang melalui 3.9? Cikgu lukis balik ya. You tengok . Okay. I1 dia melalui ini I1. Ini I1. Ini semua I1. Okay. Ini semua I1 yang melalui. Maksudnya dia daripada B dia masuk A. Ini semua I1. Okay. I2 pula daripada B, ini semua I2.
Ini semua I2. Okay, yang kuning itu I2. Okay, I3 pula daripada A dia keluar, dia akan turun ke B. Ini semua adalah I3 punya. Okay, ini semua adalah I3 punya. Okay, so kita tengok 3.9. Siapa yang melalui 3.9? Siapa yang melalui 3.9? I1, I2 or I3? I1. I1. I1, yeah, correct. So I1, tengok positive or negative? I1 macam ini. Loop juga macam ini. Positive or negative? Sama direction kan, nampak tak? Dia ini ke kanan, ini pun ke kanan. So kita letak positive I1 kerana dia same direction with the loop. Okay, 9.8 juga siapa? 9.8 juga I1. And I1 dia mengalir macam ini ya. Dan kalau kita banding dengan kita punya loop, dia juga same direction. Same direction dengan kita punya loop di bahagian sini ya. So kita juga tulis positive I1. Okay, kerana 9.8, 3.9, I1 yang mengalir. So it's positive, positive. Okay, 1.2, siapa yang mengalir? 1.2. I1, I2 or I3? Yang ini. I3, positive or negative? Positive or negative? Kalau kita tengok loop kita, I3 ke bawah. Dan kita tengok loop kita juga ke bawah. So, dua-dua ke bawah, we write positive I3. Kerana I3 is the directions of I3 is same directions with the loop. So, semua nampak tak? Semua dia rujuk kepada loop. Okay, loop ini penting sendiri lukis lah. You boleh anti-clockwise. Tapi kalau you anti-clockwise, semua akan jadi negatif, 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 negatif. Okay. So, the first equation we get is 12 equals to, okay, 12 equals to 13.7 I1, because I1 and I1 we can factorize, plus 1.2 I3. So this is the second equation that we get. Okay, this is the second equation. Okay, loop 2. Okay, loop 2. So when we refer to loop 2, tulis semula equation dia. Okay, loop 2. How many battery we have? We only have 9 volt. Kita tulis 9 volt. Satu sahaja. Okay, and this 9 volt is same direction with the loop. Nampak tak? Loop kita ke atas dan kita punya battery negative to positive juga ke atas. Same direction, nampak tak? Dua arrow ini ke atas. Nampak tak? So, kita juga letak positive because same direction with the loop. Okay, maksudnya apa-apa pun kita rujuk battery dengan loop ataupun current dengan loop. Okay, so battery dah habis 9 volt sahaja. Okay, now kita tengok berapa resistor yang kita ada. So, for this case, we only have how many resistor untuk loop yang kedua? Berapakah case yang kita ada? 2. Kita ada 6.7 and also, yes, we also have 1.2 because loop ini juga kan. Okay, so kita ada 2 resistor. So, tulis dulu. Jangan tengok negatif positif dulu. Kita tulis dulu. Tulis dulu. 6.7, 1 and also 1.2. Okay, don't need to consider the direction first. You tulis berapa resistor dulu. Okay, then only kita tengok current yang mana satu? I1, I2, I3. Which current flowing through 6.7 ohm? Which current flowing through 6.7 ohm? Yang kuning ke, yang pink ke ataupun yang biru? Biru I2 kan, yang kuning kan? Kuning ini adalah I2 yang kuning. So, is I2 positive or negative? I2 ke kiri. Lepas tu yang ini pun ke kiri. So, same direction. So, we put positive I2. Okay? Positive I2. Then, 1.2. Siapa yang mengalir? I3 lah. Cuma I3 ke bawah. I3 ke bawah. And kita punya loop juga ke bawah. I3 ke bawah. Loop dengan I3 kita pun sama. So, kita letak positive I3. So, this one will be our third equation. Okay? Fizik sampai sini sahaja. Selepas itu semua matematik.
Fizik setakat ini saja. Kita dapatkan first equations from the junction rules. Okay, junction rules, we get the first equation. Okay, we get the first equation. And then another two equation we get from the Kirchhoff second law, iaitu junction rules, kita dapat lagi. So we have three equations and we want to find I1, I2, I3. So first, what should we do? Okay, kita mesti jadikan two equation yang ini, 2 and 3, equation 2 and equation 3 ini, equation 2 and equation 3 ini, kita mesti jadikan dia ada kerana di sini ada kita ada 1, 3. Ini kita ada 2 and 3. Okay? So, apa yang kita patut buat? Kerana kita nak buat simultaneously kan? So, kita patut buat ialah kita perlu jadikan dia hanya 2 unknown. Kita tak mahu 3 unknown. Okay, so what should we do is kita perlu matematik lah. Apa yang kita patut buat? Kita gantikan. Okay, kita gantikan apa? Mungkin kita gantikan I3 ni kita gantikan dengan equation number 1. Okay, so that equation 2 and 3 hanya ada 1, 2, I1, I2, I1, I2. Okay, so kita buat secara matematik lah. Okay, matematik. Okay, give you 1 minute to try to calculate. Okay, you try to calculate. So meaning that equation 2, you will get 12 equals to 13.7 I1 plus 1.2. I3 kita gantikan I1 plus I2. Kita gantikan. So, we will get so you ganti you carilah. Okay, so you akan dapat 14.9 I1 plus 1.2 I2. Okay. So this is the equation number 4. Okay. Okay, equation number 3, you also substitute 9 equals to 6.7 I2 plus 1.2 I3 ini we change to I1 plus I2. Okay, so you try to get the answer. 6 will become 7.9 I2 plus 1.2 I1. Okay, class, try to calculate. Okay, then we take out one of the unknowns as a subject, meaning that your I1 will equal to 9 minus 7.9 I2 over over 1.2. Okay. Over 1.2. Okay, so this one will be equation number 5. And then you substitute into equation number 4. Okay, substitute into equation number 4. Okay, so 12 equals to 14.9. I1, I change to 9 minus 7.9 I2 over 1.2 plus 1.2 I2. Okay, so you press calculator, you akan dapat I2 is equals to, okay, what is the value? You sendiri calculate.
Okay, so jadi tekan calculator lah. Okay, so you will get what's the answer, class? Siapa dah siap? Siapa dah buat? Siapa dapat jawapan? Any one of you get the answer? Okay, so you should get 1.03 ampere. Okay, and then your I1, you should get 0.72 ampere. And your I3, you substitute into the equation 1, you will get 1.75 ampere. Okay, so this is if you use the calculation method. If you use the calculation method. Okay, if you use the calculation method, you will get this answer. Okay, if you want to use a calculator, kalau you nak guna calculator, terus tekan pun boleh. Okay, kalau you nak guna calculator, terus tekan pun boleh. Okay, I will teach you. Kelas dah siap ke belum dapat jawapan ini? Dapat jawapan ini? I1, I2, I3, dapat jawapan? Or you still calculating? Okay, saya cikgu tak kira lah. You sudah calculate ke ataupun masih dalam proses. Okay, so tengok cikgu dulu. Tengok di kita punya screen dulu. Stop calculating. This one later you can calculate. Okay, stop writing first. Okay, so if you want to use calculator to calculate, boleh juga. Okay, tapi yang penting you perlu tulis, you perlu ada cara ini ya. Okay, you perlu, kalau you tak, kalau tengok you punya WhatsApp okay, kalau tengok WhatsApp, cikgu ada share satu macam satu rumusan okay, you can refer to your WhatsApp how to press calculator. Okay, macam mana kita nak press calculator. So you perlu tekan dia macam ni ya, A, B, C, D. A represent I1, B represent I2, C represent I3. And then your D is the value. Okay, dia adalah nilai X. Okay, so kita punya equation yang pertama, okay, equation yang pertama yang ini iaitu we need to rearrange back. We need to rearrange back. Kita arrange macam mana? Kita arrange I1, kita arrange macam ni Okay, so kita arrange I1 plus I2 tolak I3 equals to 0. Okay, so macam kita nak fill in the blank, kita fill in satu I1, satu I2, negative I3, and then D is the value equals to 0. Okay, so macam kita nak tekan. Okay, calculator ada kan? Boleh besarkan sikit tak? Nanti cikgu besarkan sikit nampak tak cikgu punya calculator? Okay, macam mana kita nak tekan? If let's say we have 3 unknown kan, kita ada I1, I2, I3. Macam kita nak tekan You know how to press calculator or not? Kita tekan apa? Tekan apa? Pas? Tekan mode. Mode pergi apa? Ada equation tak? Equation nampak tak, kelas? Kelas, are you here? Nampak. Nampak 5 lah, 5 equation. Nampak. Tekan 5, tekan 5. Equation, tekan 5, tekan 5. Okay, tekan 5, lepas tu kita nak pilih 1, 2, 3, 4. Yang nak ambil yang mana? Nak ambil yang mana? 4. Yang ke-4. Kerana kita ada 4 ke? Betul tak? Kerana ini kalkulator saya pun tak biasa dengan saya punya. Ini ada bukan 4 lah. Kita pilih, kita ada berapa? Kita tak ada square kan? Kita tak ada kuasa. Ada kuasa tak? Macam kita tak ada kuasa kot. Kita pilih yang mana? Pilih yang 2 kot. Ada.
Pilih yang dua. Pilih yang dua. Kerana kalau 4, dia ada kuasa 3. Kita punya I tak ada kuasa 3. So, we choose 5. Yang cikgu ada send satu summary kan, calculator guidelines di dalam WhatsApp. Okay, so kita pilih 5 equation, lepas tu kita pilih 2. 2 jangan pilih 4 lah. Pilih 2. Pilih 2. Nampak tak cikgu punya calculator? Nampak tak cikgu punya calculator? Besarkan lagi. Boleh tak? Tak boleh besar lah, sudah maksimum Okay. So nampak tak cikgu punya calculator? Okay, lepas tu you masukkan. Untuk equation yang pertama, kita masukkan I1 ialah 1. Okay, lepas tu kita masukkan B itu juga 1. And C itu ialah apa? C itu ialah negative 1 because our equation is negative. So kita masukkan negative 1. Negative 1. And then D, kerana dia sama dengan kosong. So kita masukkan D kosong. Okay? Equation yang kedua. Ini. Ini pula equation yang kedua. Equation yang kedua, we need to rearrange. If we rearrange back, we will get 13.7 I1 plus I2 kosong. Okay, plus I2 kosong. Okay, plus 1.2 I3. And then it equals to 12. So, kita masukkan ke dalam. Kita masukkan ke dalam. Okay, equation yang dua kita masukkan ke dalam ialah I1 ialah 13.7. B ialah I2. I2 kosong. Okay. And then I3 ialah 1.2. And then D is 12. Okay, D is 12. So kita tekan lagi kita tekan lagi. Our equation number 2 is 13.7. Okay, I2 ialah B lah, kosong. I3 1.2. I4 tak ada I4. Yang X itu D itu adalah 12. Okay, so this is equation number 2. Okay, equation number 2. Okay, equation number 3 is this one. Okay, equation number 3. Okay, equation number 3, we need to arrange back. Kita perlu arrange balik. I1 kosong. I2 6.7. Okay, I2. I3 1.2 I3. And then equals to 9. Okay, so kita masukkan I1 kosong, I2 6.7. I3 1.2 and D is 9. Okay, so you tekan calculator. Okay, you press your calculator. Okay, I1 kosong. I2 6.7. I3 1.2. D is equals to 9. Okay, D is equals to 9. So it's equals to 9. Okay, so what should we do? Tekan lah, cari. Okay, find out what is the answer. So the answer is equals to 0.72. Nampak tak kita punya I1? The first value is I1 lah. Okay, so our I1 is 0.72. Okay, tekan enter lagi. Equal lagi. I2 is 1.0295.
So my answer is 1.03. Okay, 1.03. Tekan lagi. I3 1.75195 ataupun kita round off 1.75. So kita dapat nilai, nampak tak? This is the value that you key in. So this is the first value. Okay. So kalau you tekan calculator, lagi cepat lah. Okay, lagi cepat. So the value that we get, okay, all correct. Okay, so you can, okay, this is I2, I1, I3. Okay. So you can get the value easier lah if you press the calculator. Okay, meaning that as long as you can get equation 1, you can get equation 2, and then you can get equation 3, equation 1, equation 2, equation 3, tapi you perlu rearrange back lah. I1, I2, I3, rearrange back. As long as you can get this equation, then you can use this method, the calculator equations to find the value. Okay, kerana kita punya syllabus, you boleh guna calculator, scientific calculator to calculate untuk cari I1, I2, I3. Okay, kerana kita punya pengiraan tak ada markah lah. Okay, kita hanya ada konsep. Okay, as long as you able to find out equation 1, 2, 3, and then you get the final answer, so you get full marks, 6 marks. Okay, kerana jawapanmu ada markah kan? Jawapan 3 markah lah. Okay, class okay lah? Adakah cikgu terlalu cepat? Kalau you terlalu cepat, you can refer. Boleh faham Ini matematik lah. Okay, matematik lah. Okay, next we go to find the potential difference across the 6.7 ohm resistor. Okay, so kita perlu cari 6.7 ohm resistor punya potential. Okay, so kita perlu cari, tengok balik 6.7 ialah siapa yang melalui? Current mana yang melalui 6.7? Okay, 6.7 ialah I2. apa? I2, okay? I2. Okay, I2. Okay, so kita balik ke tadi. So 6.7 I2. Okay, so kita tulis V, kadang-kadang kita nak cari potential difference kan di 6.7. So V equals to I of course is I2 lah. Kerana I2 yang melalui resistor 6.7. So it's I2 is 1.03 and then the resistor is 6.7. Okay, so calculate, you will get 1.03 times 6.7. Okay, so you will get, what's the answer, class? Okay, you will get 6.9 volt. Okay, remember to write answer with correct unit. Okay, with correct unit. Ingat mesti with correct unit. Okay, so this one should be no problem. Okay, next questions. Okay, find the potential difference between point A and also point B. Di antara A and B. So kita tengok balik, terlalu cepat. Okay, kita tengok balik. Between point A and point B, dia ada beberapa kemungkinan. Cikgu rap dulu kerana dia terlalu kotor. Okay, di antara point A and point B, kita ada 3 line. Okay, kita ada 3 line. 3 line macam tadi kan. Line yang pertama, di antara A and B, kita ada garisan yang dilalui oleh I1. Ini boleh juga satu potential difference across A and B. Garisan yang kedua yang dilalui oleh I2, ini juga potential difference across A and B. Ini juga satu line, satu kemungkinan. Ataupun garisan yang ketiga, okay, iaitu di antara A and B juga boleh, iaitu I3 yang melalui. Okay, so kita ada 3 cara untuk cari potential difference across A and B. Okay, so kita pergi yang kuning dulu. Okay, maksudnya kita ambil yang bahagian A and B kan, kita ada kuning dulu. Okay, so first potential difference across dia A and B kan, A minus B potential difference AB okay, potential difference perbezaan. So kalau untuk A, kita macam nak tulis. Kita macam nak tulis. Okay, because initially kita punya di sini
So our potential difference, okay, kalau kita tengok from A to B, okay, from A to B, macam kita nak tengok, okay, from A to B. Sini ya. A minus B, our current. Okay, from A to B ya, kita ambil yang line kuning itu. Macam mana kita nak cari? Kita ambil potential drop kan. Initially ini 12. Okay, so kita tulis, kita ada satu bateri ya. Okay, so bateri ini, if we take A to B, meaning that the current A to B ya. So the current and the resistor is opposite direction. Okay, it's opposite direction. It's potential drop. Okay, so kita tolak 3.9 I1. Okay, and then when it comes to 9.8, dia lagi drop. Okay, dia lagi drop. So become 9.8 I1. Okay, so if you calculate, you will get what's the value? You cuba tekan calculator. Okay, you cuba tekan calculator, you akan dapat 2.1 volt. Okay, if you take yang color biru pula. Okay, kalau you ambil color biru, VA. Okay, ataupun cara yang kedua, okay. VA, initially VA. Nanti ya, cikgu padam dulu. Okay, if you take VA, and then VA, sebenarnya yang VA ini dia maksimum, dia 9 volt. Okay, ada equals to 9 volt. Tak boleh, nanti you pening. Saya ikut cara lain. Okay, I follow back lah just now, nanti you pening banyak cara pula. Okay, so I take back just now. VA minus VB. Okay, so dia ada bateri 9 volt. Okay, so kerana ada arus mengalir melalui 6.7, so dia akan drop lah. Okay, kerana dia ada arus yang melalui resistor. Okay, so dia ada heat ataupun energy ataupun dissipated hilang kerana dia melalui arus. So dia ada drop. Okay, 6.7 I2. Okay, so if you substitute inside, you also get 2.1 volt. Okay, you also get 2.1 volt. Okay, because of the current, current, kalau kita tengok A to B kan, A to B, so it's actually opposite direction with your I2. Okay, that's why kita letak negatif. Okay, untuk line hijau juga sama. A minus B. Okay, kalau line hijau, A to B dia turun macam ini, A to B. A to B, arus dia sama direction with A to B. So kita, kerana dia kata dia sama direction, so it's positive. Okay, IR 1.2 I3. Okay, so if you substitute inside, you will also get 2.1 volt. Okay, you will get the same answer. Okay, so this is the answer for example 12C. Okay, example 12C. Okay, so your homework is actually the questions later I will send to your groups. Okay, homework nanti cikgu akan berilah. So thank you class. That's all for today. Okay, so remember when you want to calculate I1, I2, I3, remember to use calculator. Okay, use calculator. Easier. Okay, easier. Okay, thank you class and see